Nasaan si ate? No. Ayun, where's ate? There she is. Ate! Oh. Casey, tingin ka dito, dali. Lagay mo dito yung slipper mo na. Oh. What's up? Frog. Oh, you guys saw frog. Two Ito. frogs and they were doing a piggy bank. Sige ba? Yeah. That's normal here. Pag makita ang frog na gano'n. Okay, dali. Alisin mo na yung ano mo, chinelas mo. You don't need floaty, right? Is anyone gonna do that too? Ha? Do you need a floaty? Yung floater? Mamaya na lang pag ano. Oh yeah, dog. Dog. Someone gonna do that too? Dog. Smile daw ah. Go na, go na. Yeah. Marastala na. No one's going. I'm not going. No, Casey gonna go swimming and Tita Ai and Mommy. Okay. Then Oh. when are you gonna go in? You go first, come on. You try the water first. You're gonna be, you know. Bari mo na yung chinelas mo. Lagyan mo dito yung chinelas mo. Missing na ba? Mababoy pala yun eh. Pangalak, peliton din ako dati. Malalam yan naman yun. Kasi tumatak naman yung Ang po. Casey? Gusto mo na mag-swimming, Casey? Si Casey, babe. Ano mo din? No, ikaw na. Ako na ang mag... It's okay. Ganun din. Kahit mabasa mo. Magda-dry up naman tayo. Okay lang? Ayan. Magda-dry naman tayo. wala rin akong brandal ah. Oh, look here. Dara, yeah, look here. 1, 2. Yan lang kayo, Dara. Okay na. Oh, wait. Ayun pala si Tita Ai. Bigyan mo kay Tita Ai si Casey. Tita Ai, kunin mo daw si Casey. Okay yan. 1, 2, smile. Casey, gusto mo na mag-swimming? Ano na, mula nung ano ko. Sobrang kati. Dog. 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 Ito yung dog. Tingin ka dyan, David. 1, 2, smile. Okay. Ano to? Ito sus, alisin mo yung... Gusto niyo yung alisin, no? Kung nag-okay, naalisin niyo, no? Wala pang tao. Manak. Bad na lang siya? Yeah, sobrang mo. Go jump, Gia. Wow. Oh. Lamig pa nga sa Plasencia. Wala. Okay na yan.